وزیر اعظم نے لاہور میں خصوصی تقریب کے دوران صحت کارڈ کی باقاعدہ تقسیم کا آغاز کر دیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ماضی میں کسی حکومت نے اتنے انقلابی فیصلے نہیں کیے۔ پنجاب کے ہر خاندان کو صحت کارڈ ملے گا۔ یورپی ممالک میں فلاحی ریاست کا ماڈل نظر آتا ہے، لیکن مسلم دنیا اس سے محروم ہے۔ فلاحی ریاست عوام کی تمام ضروریات پوری کرتی ہے۔ پاکستان میں وسائل ہیں، لیکن بد انتظامی نے صورتحال بگاڑ دی ہے۔ وقت بتائے گا کہ میٹرو ٹرین ملک کو زیادہ پہنچائے گی فائدہ یا صحت کارڈ۔ ہم اس راستے پر ہیں جس کے لیے پاکستان بنا تھا۔ پاکستان کے حکمرانوں کو دیکھتا تھا، کوئی کہتا تھا جی میں پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا دوں گا۔ ایشین ٹائیگر کیا مقابلہ کر سکتا ہے جو مدینہ کی ریاست، جو ایک قوم کھڑی ہوئی تھی جس نے دنیا کی امامت کی تھی؟ فلاحی ریاست وہ ہوتی ہے جو ایک عام آدمی کی بنیادی ضروریات پوری کرتی ہے۔ سب سے بہترین اس کی اگر آپ نے مثال دیکھنی ہے تو وہ اسکینڈینیویا میں ہے، وہاں جو پاکستانی رہتے ہیں۔ کبھی آپ ان سے پوچھیں کہ فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک ریاست میں رحم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ وقت بتائے گا کہ آپ نے یہ وہ کام کیا ہے کہ یہ میٹرو ٹرین اور اورنج ٹرینوں کے اوپر جتنے مرضی اتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں۔ وقت بتائے گا کہ وہ کتنا فائدہ پہنچائے گی، پیسہ تقریباً اتنا ہی ہے۔ ہم اس راستے پہ جانا چاہتے ہیں جس کے لیے پاکستان بنا تھا۔ اگر پاکستان اس راستے پہ نہیں چلے گا تو یاد رکھیں یہ بہت بڑا دھوکہ تھا ہندوستان کے مسلمانوں پہ۔ تقریب سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بھی خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب کسی کو علاج کے لیے لندن یا امریکہ جانے کی ضرورت نہیں۔ گورنر ہاؤس لاہور میں نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کی لانچنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ پنجاب کے ہر شہری کے لیے مفت علاج کا وعدہ نبھائیں گے۔ یونیورسل ہیلتھ کیئر پروگرام کی مثال بعض ترقی یافتہ ممالک میں بھی نہیں ملتی۔ مفت علاج کی سہولت کسی پر احسان نہیں بلکہ عوام کا حق ہے۔ حکومت پنجاب قومی صحت کارڈ پروگرام کے لیے 400 ارب روپے فراہم کرے گی۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ عوام کی فلاح و بہبود پاکستان کے آئین اور پی ٹی آئی کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کے ساتھ ساتھ صحت کے دیگر پروجیکٹس بھی مکمل کریں گے۔ حکومتی اقدامات اپنی جگہ، لیکن اپوزیشن مطمئن نہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں بے روزگاری اور مہنگائی کے ذمہ دار عمران نیازی اینڈ کمپنی ہے۔ یہ کرپٹ کمپنی تو پہلے ہی نہیں چل رہی تھی، اب دیوالیہ پن کے مرحلے میں بھی داخل ہو گئی۔ 2021 کے آغاز پر عمران نیازی نے اسے ترقی کا سال کہا تھا، لیکن یہ تباہی کا سال ثابت ہوا۔ عمران نیازی نے IMF کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ شہباز شریف کو فواد چودھری نے جواب دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کے پاس 2 آپشن ہیں، لندن چلے جائیں یا پھر جیل جائیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اپوزیشن کی قیادت مایوسی کا شکار ہے، اسی لیے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ آصف زرداری اور بلاول اگر لاہور آنا چاہیں تو خیر سے آئیں، ان کا جلسہ تو 10 مرلے کے پلاٹ میں ہو جائے گا۔ اپوزیشن کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ تو اتنی مایوس ہے کہ وہ اسمبلی میں ہی نہیں آئی۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو لگتا ہے کہ میں ڈوب رہا ہوں تو پورا پاکستان ہی ڈوب رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب کے پاس صرف 2 ہی آپشنز ہیں، وہ لندن کب جاتے ہیں یا وہ جیل کب جاتے ہیں۔ پہلے کہہ رہے تھے کہ اب جب نواز شریف جو ہیں وہ خود واپس آئیں گے، جب ہم نے قدم بڑھائے ہیں کہ نہیں آپ نے واپس نہیں آنا، ہم لے کے آتے ہیں، آپ سارے گھبرا کے پھر بل میں گھس گئے ہیں۔ اور ہم تو چاہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ اس کے اوپر موو کرے اور جلد از جلد نواز شریف کو واپس لائے جائے۔ زرداری صاحب اور بلاول صاحب جو ہیں اگر وہ لاہور آنا چاہتے ہیں تو وہ آ جائیں، یہاں پہ جلسہ کریں، 10 مرلے کے گھر میں ان کا جلسہ ہو جائے گا۔ منی بجٹ پر اپوزیشن سراپا احتجاج ہے۔ نون لیگ دور حکومت کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں صرف سانس لینے پر ٹیکس لگانا باقی رہ گیا ہے، لگتا ہے حکمران عوام سے بدلہ لے رہے ہیں۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اسٹیٹ بینک کو اسٹیٹ بینک آف IMF بنا دیا ہے۔ ایک چیز ویسے میں عمران خان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اب تک انہوں نے سانس لینے پہ ٹیکس نہیں لگایا۔ پورا پاکستان کے خلاف استحصال کی مہم پہ آئے ہوئے ہیں، کوئی بدلے لے رہے ہیں عوام سے پاکستان کے، کیونکہ عوام ان کو سپورٹ نہیں کرتی۔ بیسکلی ہم نے کہہ دیا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف IMF کر دیا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نہیں رہا۔ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ بجٹ جعلی ہے کیونکہ عوام کے جیب خالی ہے اور یہ بجٹ کے بعد فوراً منی بجٹ آئے گا، تو اس وقت انہوں نے منع کیا کہ منی بجٹ نہیں آئے گا، لیکن آج شہباز شریف کی بات صحیح ثابت ہوئی۔ تو اگر نئے ٹیکس لگے ہیں تو کچھ نئی مراد بھی دی گئی ہے عوام کو۔ یہ واحد منی بجٹ ہے کہ جس میں صرف اور صرف عوام کے اوپر مہنگائی کے نئے ٹیکسز لگانے کی
पूरी कोशिश करी गई है। अगर तोशा खाना के अंदर घड़ियां आई हों और वो वजीर आजम ले जाए और ना बताए कौम को एक सांस लेने पर टैक्स नहीं है और एक तोशा खाना पे करोड़ों रुपए की घड़ियों के ऊपर टैक्स नहीं है। मुफ्ती इस्माइल की गोलाबारी का जवाब दिया वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल। उन्होंने कहा कि बच्चों की टॉफियों के साइज कम करके 1 अरब मुनाफा खाने वाला हमें दर्ज दे रहा है। कल मुस्लिम लीग नून के एक तर्जुमान ने 4 लाख की शॉल पहनकर गरीबों के एहतजाज की बात की थी। 4 लाख की शॉल पहनने वालों के मुंह से गरीब की बात अच्छी नहीं लगती। कल वो गुर्बत का एहतजाज कर रही थी, कलमकार वालों की शॉल पहन के 4 लाख रुपए की। जो लोग लाखों रुपए की शॉलें पहनते हैं उनसे कोई पूछे आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती गुर्बत के खिलाफ एहतजाज? वो आदमी बता रहा है जो बच्चों की टॉफियों का साइज कम करके 1 अरब 40 करोड़ का जिसने मुनाफा बनाया पिछले साल में, वो 2 नंबर धोखेबाज आदमी बता रहा है हमें ये बात। कोई पॉलिटिकल खानदान देख ले, अगर तो किसी का भी 1.5, 2, 3, 4, 5 अरब से कम डिक्लेयर्ड असासे हैं तो आके मुझे पकड़ लें। उधर पीपल्स पार्टी ने भी एहतिजाजी महाज संभाल रखा है। पीपल्स पार्टी ने स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान करते हुए कहा कि मौजूदा हुक्मरानों की वजह से जोहरी प्रोग्राम भी खतरे में है। हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो चुकी है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है। IMF के कहने पर टैक्स लगाने वाले पार्लियामेंट से भाग जाते हैं। हुकूमत बच्चों से भी दूध खींच रही है। डबल रोटी शीर माल पर टैक्स लगाया। जब ये हुकूमत जाएगी तभी पता लगेगा। नवीद कमर का कहना था कि इस हद तक ना जाएं कि लोगों की बर्दाश्त खत्म हो जाए। बच्चों के दूध को पे इस वक्त ये टैक्स लगाना, इन्होंने ये इंश्योर कर दिया है कि माएँ जो हैं जो घर चला नहीं सक रही थी, अब उनके बच्चों से भी वो जो है वो दूध छीन। आपने डबल रोटी पे लगा दिया, आपने नान पे लगा दिया, आपने शीर माल पे लगा दिया। इस मौके पर शादिया मरी ने कहा कि मिनी बजट से महंगाई का नया तूफान आएगा। नालायक हुक्मरान अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुके हैं। पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया जो है वो उस कदर महंगी नहीं है, तो इस तरह के फजूल बयानात हम रोज इन नाअहल नालायक हुक्मरानों से सुनते हैं। तो इस नहज पे ये पहुंच चुके हैं, लेकिन आज भी अपनी फिरौनियत और अपनी उस नाअहली और नालायकी से बाज नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि वुज़रा अवाम को गुमराह कर रहे हैं। टैक्सेस का सारा बोझ अवाम पर पड़ेगा। हुकूमत ने अपनी अवाम दुश्मन पॉलिसी का तसलसल रखते हुए मिनी बजट पेश किया। एहतजाजी सियासत और इल्जाम तराशी अपनी जगह। FBR का कहना है कि IMF का मुतालबा था कि तमाम अशिया पर 17% GST लगाएं। चेयरमैन FBR डॉक्टर मोहम्मद अशफाक अहमद ने कहा कि माजी में जब भी IMF का मुतालबा आता हम नए टैक्स लगा देते थे, मगर पॉलिसी सतह की तब्दीलियों पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन FBR डॉक्टर मोहम्मद इशफाक का कहना था कि हुकूमत को GST छूट वापस लेने की सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी। IMF का हमेशा से मुतालबा रहा कि रेवेन्यू बढ़ाएं। माजी में जब भी IMF का मुतालबा आया हम नए टैक्स लगा देते हैं। IMF का प्रोग्राम आया, रिपीटेडली IMF ने पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम्स किए। उनकी हमेशा से डिमांड रही है कि अपने टैक्स सिस्टम को ठीक कीजिए, रेवेन्यू बढ़ाइए। चेयरमैन FBR ने कहा कि IMF ज्यादा पॉलिसी सतह के इस्लाहत पर जोर देता है। IMF का मुतालबा था कि तमाम एशिया पर GST 17% तक लगाएं। अगर किसी को सहूलत देना है तो सब्सिडी के जरिए दी जाए। IMF का मुतालबा टैक्स तफरीक को खत्म करना था। हमने उनको रिस्ट्रिक्ट किया ऑन GST सेल्स टैक्स की रिफॉर्म्स पे। उनका वन लाइन रूल ऑफ थंब डिमांड थी, वो ये थी कि 17% GST आप कर दीजिए अक्रॉस द बोर्ड। डॉक्टर इशफाक ने कहा कि $200 से जायद मालियत के दरामदी मोबाइल फोन पर 17% GST लागू करने की तजवीज है। पाकिस्तान में टैक्सों की जितनी इमारत हैं, इस हिसाब से पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा सनती मुल्क होना चाहिए। जितना भी टैक्स पे होएगा ये बिजनेसेस का होता है और बिजनेसेस कैन क्लेम रिफंड और दे कैन मेक इट एडजस्टेबल। चेयरमैन FBR का कहना था कि GST की छूट वापस लेने से टैक्स महसूलात बढ़ाने में मदद मिलेगी। यासिर नजर, आज न्यूज, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा में मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस अस्पतालों का बजट 35 अरब से बढ़ाकर 42 अरब रुपए कर दिया है। सूबाई वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि सेहत इंसाफ कार्ड का थर्ड पार्टी ऑडिट पर काम शुरू कर दिया गया है। 60,000 मरीज माहाना सेहत इंसाफ कार्ड से मुफ्त इलाज मुआलजे की सहूलत से मुस्तफीद हो रहे हैं। हमने बजट बढ़ाया MTIs का 36 अरब से 42 अरब तक। हमने बजटिंग प्रोसेस बढ़ाया ताकि बजट प्रोसेस में ही MTI की अकाउंटेबिलिटी हो। थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग इसकी शुरू हो गई है, क्योंकि जहां पे इल्जामात आते हैं
हम चाहते हैं कि कंटिन्यूअसली एक थर्ड पार्टी हो। हमने जो है यहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस दे दी, आज पूरे पाकिस्तान में दी जा रही है। इस साल 7 लाख से ज्यादा फैमिलीज इसको यूटिलाइज करेंगी। तकरीबन 60,000 माहवार जो है इसकी यूटिलाइजेशन हो रही है। तकरीबन 60,000 लोग हर महीने इसको इस्तेमाल करते हैं। कुछ जिक्र कराची में केडीए की करप्शन का। कराची की मुकामी अदालत ने डायरेक्टर जनरल केडीए आसिफ मेमन के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस खारिज कर दिया और उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया, जबकि मुल्जिम आतिफ अली को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। डीजी केडीए आसिफ मेमन के खिलाफ अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस खारिज, अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। कराची की मकामी अदालत में मुल्जिम असिस्टेंट डायरेक्टर आतिफ अली को रिमांड पर जेल भेज दिया। एंटी करप्शन के वकील ने मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में तोसी की दरख्वास्त की। उनका कहना था कि मुल्जिम आतिफ अली ने मुअत्तली के बावजूद फाइलों पर दस्तखत किए। आसिफ मेमन के खिलाफ अख्तियारात के गैर कानूनी इस्तेमाल का इल्जाम है। अदालत ने कहा जिस प्लॉट की मुंतकिली का बताया है उसके किसी एक कागज पर डीजी का दस्तखत नहीं, कोई एक कागज दिखा दें जिस पर डीजी के दस्तखत या नाम के इब्तदाई हुरूफ हों। मुल्जिम के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया। एंटी करप्शन के कानून के मुताबिक मुकदमे के इंदराज से पहले चीफ सेक्रेटरी से इजाजत लाजमी है, लेकिन ऐसी कोई इजाजत नहीं ली गई। मुल्जिम आसिफ मेमन ने कहा रात 2 बजे हथकड़ी लगाकर उन्हें उनके घर ले गए। घर वालों के सामने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ बरामद नहीं हुआ। केडीए के आईटी डिपार्टमेंट पर छापा मारकर शहरियों के प्लाटों की फाइलें ले जाई गई। पाक फौज के जवान दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके वीर अली में 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद कर लिया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द शाहजेब उर्फ जाकिर और दानियाल सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। फायरिंग के तबादले में हवालदार समेत 4 सिपाही शहीद हो गए। शोधा में हवालदार मुनव्वर, सिपाही ज़काउल्लाह, सिपाही फरहान और सिपाही शिराज शामिल हैं। वजीर आज़म इमरान खान का शोधा को खराज तहसीन पेश किया। कहा बुज़दिल दुश्मन का बहादुर कौम से मुकाबला है जो हर मुश्किल में साबित कदम रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है। अभी आपको बताएं कि कोयटा धमाके के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। 12 जख्मी सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर में जेर इलाज हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जाती है। थाना सिटी डी में धमाके का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। गुज़िश्ता रोज जिन्ना रोड पर साइंस कॉलेज चौक में रिमोट कंट्रोल से धमाका किया गया था।